क्योंकि बिलावल भी कहते हैं कि पूरे मुल्क से सरप्राइज़ मिलेगा। नवाज शरीफ साहब जो शिकवे कर रहे हैं कि काम वो करते हैं और वोटर वोट किसी और जमात को डाल देता है, क्या अब आपको, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि सरप्राइज़ देंगे, तो क्या उन्हें सरप्राइज़ मिलेगा या वो सरप्राइज़ देंगे? सरप्राइजेस तो बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पहले भी सरप्राइजेस आपको मिलते रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे लग रहा था कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे और उसके बाद फिर काजी साहब ने फ्लाइट भी पकड़ ली और इलेक्शन भी आपको दे गए। इससे बड़ा कारनामा और क्या हो सकता था। अब कायद कह रहे हैं तो कायद तो गलत नहीं कहते ना कभी भी, जो भी कह रहे हैं। 2/3 अक्सरियत भी अगर इस मुल्क में किसी को मिली है तो कायद को ही मिली है। वो पता नहीं फिर उस वक्त वोट उनको कैसे मिल गया था। और जाहिर है लवारी टनल आपने बना ली, लेकिन हो सकता है उस हलके के, उस इलाके के लोग आपकी कारकर्दगी से खुश ना हो, वो इसलिए वोट उन्होंने आपको नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वोट वो आपको डले थे और किसी और के निकल आए। अगर तो आप ये कहना चाह रहे हैं तो फिर ये तो इस मुल्क के ऑलमोस्ट हर इलेक्शन में हुआ है। अब दौड़ें जो लगी हुई हैं, सरफराज बुगटी साहब का भी मैं सुन रहा था कि शायद नून लीग में जा रहे हैं। जी। आज मुझे ज़ाती तौर पे भी हैरत हुई जब वो पीपल्स पार्टी में चले गए। हाँ। इसका मतलब है कि कोई इन पार्टियों के हद तक तो लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे नज़र आ रही है। सही। उधर से आईपीपी ने मजाक डाला हुआ है कायद के लिए। वो पता नहीं 25-26 तो उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तें मांगी हैं और सीट एडजस्टमेंट। अब अगर तो बहुक्मे हाकिम है फिर तो माननी पड़ेगी। सही। 26 नहीं तो चलें को 20-22 देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं देंगे तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि फिर सरप्राइज किसको मिलेगा। लेकिन एक चीज रेस्ट एश्योर्ड कि सरप्राइजेस बहुत होंगे इस इलेक्शन में। क्योंकि सरप्राइजेस अगर ना हुए तो फिर ये इलेक्शन तो बेकार हो जाएगा ना। इस इलेक्शन का फायदा कोई नहीं है। इसलिए सरप्राइजेस होंगे, आप इंजॉय करेंगी इलेक्शंस। और मेरे कायद अगर कह रहे हैं कि जो भी कह रहे हैं कायद, मैं तो आपको पता कायद के सेकंड करते हैं आप। और जाहिर है मैं तो कायद को सेकंड हमेशा करता हूँ। आप बहरहाल मुझे कोशिश करती हैं रिट्रैक करने की। सही है, लेकिन आप नहीं हटते। मैं देखे ना, मैं मतलब साबित कदम हूँ इस सवाल। एक्चुअली असल मोहब्बत यही है ना सर आपकी कायद के साथ। हाफिज ताहिर साहब हमारे साथ हैं। जी हाफिज ताहिर साहब, ये आप नवाज शरीफ साहब सरप्राइज देने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने जा रही है। ये जो वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं, कह रहे हैं कि जी काम मैं करता हूँ, सरप्राइज वोटर उनको दे देते हैं, तो आप किसको सरप्राइज मिलने जा रहे हैं इन इंतखाबात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मैं गुजारिश करूँ, मुझे ये लगता है कि ये कौम इस मर्तबा सबको सरप्राइज देगी। कौम में जो एक शऊर है, लोगों में एक गुस्सा भी है, लोगों में एक फहम भी है। तो जो रिवायती निज़ाम है, मुझे लगता है कि अगर ये एक इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इलेक्शन कराने में कामयाब हो गया तो ये सब के लिए सरप्राइज होगा। हम देख रहे हैं कि लोगों की तवज्जो जो है वो जो पुराने कैंडिडेट हैं उनकी तरफ नहीं है उस अंदाज से, बल्कि नए लोग जो है उनकी तरफ लोगों की तवज्जो है। और इसमें बहुत सी चीजें अभी हो रही हैं। अभी तो आप देखें खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में आसिफ जरदारी साहब दौरे कर रहे हैं और मियां साहब लाहौर में बैठे हैं, वो दौरे करके बलोचिस्तान के आ गए हैं। लेकिन उसके बाद अभी हमारे भाई सरफराज बुगटी साहब आज शामिल हो गए हैं पीपल्स पार्टी में जी। तो इसका मतलब ये है कि सरप्राइज अभी बहुत सारे हैं रास्ते में। लेकिन कौम क्या वोट करेगी ये मैं समझता हूँ इस मर्तबा तवक्कुआत से कहीं मुख्तलिफ चीज नजर आती है। सही, आप समझते हैं कि कौम इस दफ़ा सरप्राइज दे सकती है और तवक्कुआत से मुख्तलिफ किस्म का रिजल्ट आ सकता है। बहरहाल आमिर साहब, बुनियादी सवाल जो शिकवे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सरप्राइज अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई तो अब ये जो हुकूमत बनाने की दावेदार है ज़ाहिर है नून लीग, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता जो वो हुकूमत बनाने के लिए सोच रहे हैं कि वोटर उनको वोट देगा तो सरप्राइज मिल सकता है क्या उन्हें कि वोटर उनकी तरफ आए ना, जो कि वो कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ? उन्होंने कहा है वोट हमारी तरफ आया, वोट किसी और तरफ काउंट हुए, जो आरटीएस था। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे अयाज साहब ने भी की और हाफिज साहब तो करते ही अच्छी बात है। हाँ, सरफराज बुगटी साहब के वालिद गुलाम कादिर बुगटी भी पीपल्स पार्टी में थे
اور ان کے ساتھ وہ جو جمال رئیسانی اور ملک شاہ گورگیج یہ دونوں پیپلز پارٹی میں گئے ہیں اور وہ ہیں چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ. نون میں پہلے ٹف مقابلہ چل رہا ہے اور اب ان کا ثناء اللہ زہری سے مقابلہ ہوگا وہاں جا کے چیف منسٹری کا. یہ تو ہے ان کی, کیونکہ ہر سیاستدان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی یہ پوزیشن دیکھتا ہے. حالانکہ اخلاقی طور پہ یہ رائٹ بنتا نہیں ہے کہ آپ نگران کیبنٹ میں ہوں اور آپ پھر الیکشن لڑنے چلے جائیں. آپ کے اوپر کینڈیڈیچر کے اوپر کویسچن آتا ہے کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. ابھی جیسے آئی پی پی کی بات ہو رہی تھی, بہت سارے لوگ اون چودھری کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لڑیں گے لاہور سے, حالانکہ وہ اپنی نانی اماں کے گاؤں سے جو سمندری میں ان کی برادری کے علاقے کے 21 چک ہیں اور جڑا والا کے بھی ایک پوری یونین کونسل اس میں ساتھ لگی ہے, وہ وہاں سے پی ایم ایل این کی حمایت چاہ رہے ہیں. اور ہمایوں اختر خان گئے ہیں جو ابھی پارٹی کو تو وہ پہلے بھی چھوڑ گئے تھے اپنی, اور اب وہ بھی جہاں ان کی شوگر مل ہے کنجوانی علاقہ ہے, یہ بھی فیصل آباد کا ہی ہے, سمندری کے پاس ہی ہے, وہ وہاں سے کینڈیڈیٹ بننا چاہ رہے ہیں. وہاں انہوں نے بینر شینر کچھ لگوائے ہیں. یہ جو ہے نا سیٹیں, میں نے اس دن بتایا تھا اپنے یہاں جب خبر بھی دی تھی کہ جو ایاز صادق کے گھر میٹنگ ہوئی جی, تو وہاں انہوں نے اتنی سیٹیں ڈیمانڈ کی کہ ایک مسلم لیگی لیڈر نے ہنستے ہوئے کہا کہ یار سانو دس دینا اسی کس کس سیٹ تے لڑنا ہے, کیونکہ ساریاں تو تسی مانگ لئی ہیں. تو وہاں بڑا کہکا بھی بلند ہوا. تو وہ ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ جو بھی ہے وہ بڑا ٹف مقابلہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کتنا رکھے گی. پی ایم ایل این کے پاس اچھے کینڈیڈیٹس ہیں اپنے, 3000 لوگوں نے درخواستیں دی ہیں. آج سندھ کا تھا ان کا 25 سے 28 جلسے نواز شریف جنوری میں کرنے جا رہے ہیں. مریم نواز اور شہباز شریف الگ کریں گے. اب یہ جو چل رہی ہے نا جی کمپین شمپین, یہ زرداری صاحب کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کر رہی ہے, بلاول صاحب گھوم رہے ہیں, اور کنونشن جہاں پہ کہتے ہیں نہیں کوئی گھس نہیں سکتا, وہاں پہ پی ٹی آئی نے بڑے آرام سے کنونشن کے پی میں کیے ہیں, دکھائے ہیں کر کے. تو ول کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے نا کہانی کہ کون کدھر بھاگ رہا ہے, کیسے بھاگ رہا ہے, اس پہ اگلے سیگمنٹ میں آ بھی جائیں گے ہم. جی جی بالکل. ایشو یہ ہے کہ سیاست میدان میں ڈٹ کے رہنے کا نام ہے اور اپنا میدان بنانا پڑتا ہے آپ کو, چاہے آپ کو سزائیں ہوں. نواز شریف کو سزا ہوئی, وہ آئے بیٹی سمیت اور اپنی پارٹی کو بچا گئے. یہاں خان صاحب اپنی سکل کو بچا رہے ہیں کہ نہیں بس میں بچ جاؤں اور پھر باقی بعد میں دیکھی جائے گی. تو فرق آ گیا, جب آپ پارٹی کے لیے راستہ نہیں بنا رہے تو اب پارٹی آپ کے لیے کیسے راستہ بنائے گی, آپ ان کے لیے کیسے بنائیں گے, یہ بڑا کوسچن مارک ہے. اور یہ جو ووٹروں کی کہانی ہو رہی ہے نا, یہ 8 فروری کو کھل جائے گی. اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک جب سٹے آ گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے یقین یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ الیکشن کرائیں گے, کیونکہ ان کے اوپر میں بالکل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پہلے دن سے بات کر رہا تھا کہ 2 نومبر کو جب ڈیٹ دی ہے وہ اس کا پیرا دیں گے. آج باقی جو 3 ججز بیٹھے تھے انہوں نے رہا سہا کام پورا کر دیا اور بتا دیا کہ اب حلقہ بندیوں کے اوپر سٹے نہیں چلیں گے. آج احسن اقبال کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا, ان دونوں ججوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ ایک جج کے بیٹے نے وکالت کی احسن اقبال کے حلقے میں اور انہوں نے کہا یہ دونوں نے مل کے میری حلقہ بندی ختم کی,